Iako se ova ljetna sezona uzgoja biljaka uskoro bliži kraju, nipošto nije vrijeme da se odustane i izgubi volja za radom. Pa sada je upravo vrijeme kada se treba iskoristiti ono najbolje iz vrta, pripremiti zimnica, jer ipak stiglo nam je i malo zahlađenje, pa je lakše raditi. Naše biljke su još uvijek u dobroj formi, kao što možete i primijetiti, a i berba plodova još uvijek traje. A s obzirom da je dan sve kraći, dolazi do jednog poremećaja u sazrijevanju plodova, a ta situacija je najvidljivija baš kod paradajza. Baš u ovo vrijeme kasnog ljeta često se javlja problem da na stabljikama paradajza imamo još dosta plodova, a da oni sporo dozrijevaju. Razloga ima mnogo, ali toliko ima i rješenja. Upravo to je tema današnjeg videa. Zašto plodovi paradajza sporo sazrijevaju i kako da ih potaknemo da dozriju prije kraja sezone. Vjerujem da i vi još uvijek imate zdrave i snažne biljke paradajza, jer smo vam od proljeća nudili sve savjete i rješenja kako da vrt održite zdravim i plodonosnim. A ukoliko ste novi na našem kanalu, svakako vas pozivam da malo detaljnije pregledate našu riznicu video savjeta i vjerujem da ćete naći nešto korisno u moru tih tema koje smo do sada obradili. A ukoliko do sada već niste, pozivamo vas i da besplatno zapratite naš kanal. A ukoliko vam se sviđa i sadržaj koji nudimo, kliknite i na znak zvonca kako biste dobivali obavijesti o svakom novom videu. Prvi i najvažniji razlog zašto paradajz slabije dozrijeva jeste upravo dužina dana. Samo trajanje dana se smanjilo i paradajz dobiva sve manje svjetlosti. A paradajz je inače biljka koja, kako bi ravnomjerno i pravovremeno sazrijevala, treba jako puno svjetlosti. Baš zato je potrebno u ovo vrijeme smaknuti sve zaštite i zasjene koje smo postavili iznad naših biljaka kako bi ih zaštitili od prejakog sunčevog zračenja. Samom tom mjerom ćemo naravno biljkama dati veću količinu svjetlosti tokom dana. Pored toga, sljedeće što ćemo uraditi jeste pristupiti ćemo dodatnom uklanjanju listova sa stabljika paradajza. U našim prethodnim videima često je bilo pitanje kada i koliko listova skinuti sa biljke. O tome smo dosta govorili upravo iz tog razloga. Imate naravno poseban video u kojem detaljno govorimo koji listovi se kada uklanjaju. A ono što je bitno jeste plodovima koji su dostigli konačnu veličinu ukloniti listove kako bi im osigurali dovoljno svjetlosti. Pored ovih mjera, biljku možemo potaknuti da joj plodovi bolje dozrijevaju sa još jednom mjerom, a ta mjera zove se dekapitacija. Naime, biljci je potrebno ukloniti vrh. Vezano za to, često se postavlja i pitanje koliko rodnih grana paradajz može i treba da ima. Naše biljke su dostigle 6. rodnu granu, nakon čega smo se mi odlučili odraditi dekapitaciju, to jest uklanjanje vrha. Visinu biljke određujete sami. U našoj kontinentalnoj klimi u zaštićenom prostoru paradajz najbolje plodove iznese do 6. rodne grane. Nakon toga on i dalje dobro napreduje ukoliko mu dozvolite, ali ti plodovi će biti dosta sitniji, a samim dolaskom hladnijeg vremena oni neće stići sazrijeti.
A s obzirom da u plasteniku uskoro želimo uzgajati i drugo zimsko povrće, nećemo paradajz puštati da raste previsoko, već se sa berbom plodova sa 6. rodne grane paradajz uklanja iz plastenika. Upravo iz ovih razloga sada je pravo vrijeme da procijenite koliko vaše biljke mogu iznijeti rodnih grana. Broj grana se inače kreće od 4 pa do 6. Naravno, ukoliko to klimatski uslovi dopuštaju, biljke mogu rasti i dalje. U uslovima kontinentalne klime 4 grane može imati svaka biljka, 5 u nekim slučajevima, ali zbog zahlađenja plodovi iznad 6. grane rijetko dostignu punu zrelost. Ovako bi to trebalo izgledati nakon što uklonite sve nepotrebne listove, a bitno je da to lišće iznesete van iz plastenika kako bi spriječili truljenje i širenje različitih bolesti. Neke sorte paradajza ne tretiramo na isti način, a jedan od njih je cherry paradajz koji u ovom periodu dosta često buja. Cherry paradajz je pustio dosta zaperaka koji imaju mnogo novih cvjetova, a s obzirom da su ovi plodovi dosta sitni, još uvijek imaju vremena da sazore. Pored problema skraćivanja dana i manjka svjetlosti, problem je također i u nedostatku hranjiva. Naime, biljke su u ovom periodu već iscrpile zalihe tvari potrebnih za pravilan razvoj ploda. A kao što smo mnogo puta već spominjali, najbitnija materija za razvoj ploda jeste kalij. O tome smo već govorili i svi koji nas redovno prate već su zapamtili koliko je kalij važan za pravilan razvoj biljaka. Pa možemo zaključiti da ukoliko je tlo bogato kalijem, plodovi na biljkama će ranije sazrijevati. Upravo iz tog razloga, dodavanjem kalija u sistem za navodnjavanje, plodovi će bolje sazrijevati. Kalij potiče fotosintezu, poboljšava aktivnost i ubrzava formiranje i mobilizaciju biljnih šećera iz lišća u plodove. Regulira vodni režim i smanjuje isparavanje, pospješuje raniju zrelost, povećava razinu šećera, poboljšava boju i kvalitetu ploda. Mi smo već više puta spominjali tečna hranjiva Vital Power Calcio i Quality. To su tekuća hranjiva koja se mogu biljkama davati folijarno, to jest preko lista i kroz navodnjavanje. Vital Power Calcio je također jako koristan u ovom periodu razvoja i rasta biljke, kao i samog kvalitetnog dozrijevanja plodova. On pospješuje lakše usvajanje svih hranjiva kroz biljku i osigurava čvrstoću i kvalitetu samog ploda. A što se tiče neke vodotopive prihrane koje smo vam dosta puta pokazivali, najbolje je koristiti onu prihranu koja ima najveću koncentraciju kalija. Ukoliko se tu radi o NPK hranjivima, omjer koji vam je potreban jeste 10-10-40. Ova hranjiva shvatite kao preporuku, a naravno s obzirom da imamo pratitelje sa različitih dijelova svijeta, nadamo se da ćete prema ovim uputama uspjeti pronaći kvalitetnu zamjenu za ovakva hranjiva kako bi vaše biljke dobile što bolju prihranu. A ipak u ovom periodu ljeta paradajz ima najbolji okus i raditi oko njega je pravo zadovoljstvo. Vidi se iz priloženog da su naše biljke zdrave i važno je u ovom periodu iskoristiti sav njihov potencijal. Ukoliko ste redovno pratili naše video savjete, nadamo se da je i vama bila uspješna ova sezona uzgoja svih biljaka, pa tako i paradajza. A vi još uvijek sa ovim nekim mjerama stignete potaknuti biljke da sazore prije zahlađenja i dolaska mrazeva.
A ne zaboravite, i u ovom periodu naravno vrlo je bitno pravilno i redovno zalijevanje biljaka. Voda je biljkama neophodna barem svako drugi dan, a u dane kada su visoke temperature i svaki dan. Sezona radova u našem vrtu nipošto nije gotova, pred nama su još mnogi poslovi, a naravno mi ćemo sve to da dijelimo sa vama i dalje i nadamo se da ćete se i vi i dalje družiti s nama gledajući naše videe i javljajući nam se redovno u komentarima kao i do sada. Želimo vam naravno ugodan ostatak ovoga dana i šaljemo puno lijepih pozdrava.